अष्टम श्रेणी प्रयास करुली हेले केही पारिलेनी 10-12 ହେଇଗଲେ ହେଲେ କୋ ଗରମ ମଲାକି ହେଲେ କେହି ଜନ୍ମ କରିପାରିଲିନି ହେଲେ ଆମ ସାହି ଭଗିଆ ବାଇଗ ତାରୁ ତତେ ଜନ୍ମ କଲି ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଭରତ ସାହୁ ସହ ପଳେଇଲି ଆଉ ତୁ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ବା ମୁଁ ତତେ ଗର୍ଭ ପଟେଇ ଜନ୍ମ କରିଛି ପାତ୍ର 4 ଦିନ ହେଲା ଛନରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ବା ଆଲୋ ଟିକେ କୁଣ୍ଢାଇ ଲଗେ कौन जब हो जो मोटा खाऊ अब जाई आयो आके कुंडा कुंडा इधर ए मत दियो ललिता अरे का किए छोड़ा का अंडा की मारी जानी हम इलो मजू आई के मुंह देखे जाए देख लो मो खोबा खाई दिए हे के सुनो जा ये ना मो बहू कथा कणी से जन्म होला बेले से ना आ का सहित पळे जाइथिला सेहि पई एबे आसी जीव पाखकु बरा कौन हां तो बहु बुढ़ी बयस आहुरी नाल अच्छी आहुरी छुआ जन्म करने को इच्छा होची सेमित कहबी जुआइब ता तुमको बलात्कार कर पकेबी करी नहीं ना मोरी नहीं सरा से पड़ा गोटे जिनिस जहाँ पे समस्ते पागल शुण सी ना प्रबल नालुआ आउ जदि से बुढ़ी आड़ी क्या देखती तू जाचु तू टे सतर्क थी ना ते पेड़ी धर पकईबे मोर धाँ पड़ूला कड़ा पोक लगा आंबुल को किए पचारे कड़ा मो घरे आंबसरा हांडी हम थोड़ी डाकेरा ठाकुल हले थोड़ी तो पोक लगा आंबुल को मुझी सेमित कहबनी छड़ा पोक न लगे मु नानादी मेडिसिन यूज कर देखिले जानिब ये है काय दरद केते है कि ओला लागो के घर आरे दिगा सुनो मन दिन बुझे लड़का आए तो बहुटी तू कहूची ए बहू तू मो घर भांगी देबू ना कोन अरे नहीं बा
କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ମୋ କହିଲୁ? ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦବୁ ଲାଗିଲାଣି। ନା ହେଲେ ମତେ କଣ ଅଭାବ? ମୁଁ ପରା କଣ ଇଏ କଣ? ଚାଲିଲେ ଢେରେ ମିଳିବେ। ହେଇଠି ଜୋଇବ ଲଳିତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଲଳିତାକୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ତ ଆଇଛି ହେରି। ମୁଁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇକି ତାକୁ ବିଦା କରିବି। ହଁ ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ମତେ ନା ବେକକୁ 6 ଭରି ସୁନା ହାର ଦବୁ ଆଉ ହଁ। କାନକୁ 3 ଭରି ସୁନା କାନର ଦବୁ। ହଁ ଲୋ ହଁ। ଚାଲିଯିବା। ଗୋଡ଼ଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁନାରେ ସଜେଇଦେ। ହେଇଠି ଜୋଇବ ବୋଉ ଆଇଲି। ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଲଳିତା କଣ? ଆଲୋ ଯା ନା, ଦେଖୁଛୁ ଏତିକିରେ ଏତେ। ହଁ। ସିଏ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦବ, ତୁ ଯା ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଓହୋ, ତମେ ବୁଝିପାରୁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତକିଆ ଜାଗିକି 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇ ପଡ ହେଲା। ଏ ବୋଉ ଚାଲିଯିବା। ଆଲୋ ତକିଆ କଣ ସ୍କନ୍ଦ ଭଲ ହବ? ହେଇ ଯାନା, ତୁ ଯାନା, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଧନ, ତୁ ଯାନା। ନାଇଁ ଯାବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। 4 ଦିନ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉଛି ବେ। ଆଲୋ ଯାନା ଲଳିତା। ଆଲୋ ରହିଯାଲୋ ଗଲା ନେଇଗଲା ରେ। ନେଇଗଲା ରେ ମୋ ଲଳିତାକୁ। ଅଣ୍ଡିରା କି ମାରିବୁ ଆଉଥରେ ବି ଭଲରେ ଜାଣି ହେଲାନି। କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦବ। ହେ ଭଗବାନ।